कंकड़ा तो एमती 150 रु जाले 3000 टका पर्यंत अच्छी ताठू भी आहरी अधिक अच्छी जिते बड़ कंकड़ा से रेट आसो तार। आशा कर भी भल थे समस्ते तो चिलिका आसो चिलिका ढाबा खाइबे तार मजा अच्छी तो आम आसी रही जाइजु आप एरिया समस्त फेमस चिलिका ढाबा पचर देखिए चिलिका ढाबा जावा भितर देखा कौन कौन मुझे तो शुणी समस्त फेमस ढाबा एरिया जो खाइबा बहुत टेस्टी खाइबा जो आमे से तो सही जिनसा आम चलो ए टेस्ट करिया कमी कौन लगू कौन ना चलो भितर चिलिका ढाबा पहुँचीगले दमदार भिड़ा चलो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. आमर ये फेमस हो कंकड़ा चिंगुड़ी माने जोड़ा ग्रीन कंकड़ा जोड़ा चिलिकार जोड़ा भल कंकड़ा जोड़ा माने तार इट रहे पूरा मांस मांस जोड़ा भल रहे से कंकड़ा फेमस एक्सेल भी बड़ कंकड़ा भी अच्छे हम पाखे बड़ प्रॉन भी अच्छी जोड़ा टाइगर प्रॉन जोड़ा कंकड़ा तो एमती 150 रु जाले 3000 टका पर्यंत अच्छी ताठू भी आहरी अधिक अच्छी जिते बड़ कंकड़ा से रेट आसो तार। फाइनाली आम खाइबा कि टेबुल लग जाइए चिली चिकेन ग्रेवी डाली राइस ये है चिकेन करी राइस ग्रेवी आउटा कौन कि छिंचिड़ा से कंकड़ा छिंचिड़ा राइस डाली आउ राइस पोहला पोहला आउ से छिंचिड़ा खाई के टेस्ट करिया केमती कौन लगुच कौन ना पोहला माछ चिली चिकेन केमती लगुच खावा भल लगुच खाई सारे टोटाल फाइनाल लगुच तो तुम भी आस चिलिका ढाबा खाई जाओ आम प्रमोशन करेगा कि टेस्ट कर सारे देखो छिंचिड़ा दे समस्त मो सह छिंचिड़ा देना मो सह नाइन साइ भी कर से तो बाबू आमर खाइबारे पूरा बिजी कंकड़ा मुझे आज टेस्ट करी शिव भाई कि कंकड़ा मगा है कंकड़ा केमती लगुच कंकड़ार कौन राइस ए ना पर कंकड़ा चिली चिकेन टेस्ट कर गोट तले भी ले आस तो सब टे टेस्ट चिकेन ग्रेवी
ମାଛ वाह 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 ଏବେ ରାଇସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖାଇସାରିଲୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଅଧା ଅଧି ଖାଇବା ହେଇସାରିଲାଣି ଟେଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇ ହୁଏନି କଙ୍କଡ଼ା ଲାଗି ଏବେ ଖାଇବା ଭାତ ନାହିଁ ଭାଇ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି କି ଜାଣିଲା କୋଉଠୁ ଖାଏ ଆମର ତ କରୁଛୁ ହେ ଟେଷ୍ଟ ତ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଆମର ତ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ये देखो रिंक भाई को बेस्ट फ्रेंड ତାକୁ ଡାକିକି ଏଠିକି ଆଣା ହେଇଛି କାଶ ଜଗିବ ଚିଣ୍ଟୁର ହେଲମେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କହିବା ମତଲବ ଯେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପୋହଳା ଯାହା ବି ଏଠି ଆଇଟମ୍ ଲାଗିଲା ଚିକେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ କଙ୍କଡ଼ାଟା ସବୁବେଳେ ମିଳିବନି ଆମପଟ ଏରିଆରେ ମିଳିବନି କଙ୍କଡ଼ା ସହଜରେ ମିଳୁନି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଚିଲିଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳେ ସେ ବି ନେଇକି କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ବୋଲି ତାହା ହେଲମେଟ୍ଟା ପକେଇଦେବା ଜିନିଷ ଆଉ ପୋହଳା ମାଛଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୋହଳାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୋହଳା ମାଛର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇଦେଇଛି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ पकाने ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଯାଇନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ଟୋଟାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟୋଟାଲ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଅଧିକା ଏଇ ଜିନିଷ ପୋହଳା ମାଛ ସବୁ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଇକି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଙ୍କଡ଼ାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା भाई ब्याह है जी कंकड़ा ମାନେ ଭାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହସ କହୁଛି ମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ହସ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆମେ ତ ଖାଇନୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇଛି ଭାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପୋହଳାଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚିକେନ୍ କଷାଟା ଆଭରେଜ୍ ଥିଲା ଏଭଳିଆ ସବୁ 3.5 5ରୁ 3.5 ରେଟିଂ ଆଉ ତ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ଖାଇବା କ'ଣ ରେଟିଂ 3.5 ହେଲା ଭଲ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଅଛି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏତେ ନାହିଁ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ପାକ୍ ଏଇଟାରେ 5ରୁ 5 ରେଟିଂ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଏଠୁ ମାନେ ଚିଲିକାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ଏବେ ଯିବୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ।